Ayun, what's up mga amigo? You know, going to Abu Dhabi ngayon kami mga amigo. 2 days and 1 night. 2 days and 1 night. Ayun. Musad. Vegan Ayun. Okay. How are you? Ayun o. Oh. Alin Jess. Shout out. Ayun, yun o. And, ay, Alexis the artist. Tulog na guys. Tulog na kaagad eh. Matik. Ayan mga amigo. Biyahe mo na kami. Papunta kami ng Abu Dhabi. Ayun o. So, My jacket Safe. there. safe Diba? drive. Oh, in the back, okay. Mga amigo. So, bye for now sa ano kami sa No, my jacket Hilton there. Hotel. Yes mga amigo. Island. Yes Island. Yeah. Yun o. Ano sabi mo amigo? Balda to. Ramadan. For ano kami mag-prepare kami ng ano for Ramadan. Apologies, you know. Si Alexis the artist. So, bye-bye muna kayo mga amigo. See you in Abu Dhabi. Bye-bye.